देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1 ଜୁଲାଇ 31 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 31 ଭିତରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୀର ଦାସ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଖାତା ଦେଖା ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଟାବୁଲେସନ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଯୁକ୍ତ 2 ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯିବ। କିପରି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେବ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2 ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ହେବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା, ଉପକୃତ ହେବେ 32 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ। ବର୍ଷକ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ନିକଟରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କାଳିଆ ନେଇ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର 32 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୃଷି ବିଭାଗର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ଖରିଫ ଚାଷ ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ସହାୟତା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 51 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 32 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ବାବଦକୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 3 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବ ଗୁଗୁଲ। ଭାରତରେ $10 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 75,000 କୋଟି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବ ଗୁଗୁଲ। ମହାମାରୀ ବେଳେ ଦେଶରେ ବେରୋଜଗାରୀ ହାର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗୁଗୁଲର ଏହି ଘୋଷଣା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଖବର। ଗୁଗୁଲ କହିଛି ଯେ ଏହି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗୁଗୁଲ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରିଛି। ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାର୍ଚୁଆଲ ଢଙ୍ଗରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁଗୁଲ ଏବଂ ଆଲଫାବେଟ୍ର ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 4 ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। କାଲି ସିବିଏସ୍ଇ ତାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ cbse.nic.inରେ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବର୍ଷ ସମୁଦାୟ 88.77% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଆଧାରରେ 400 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏବର୍ଷ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ଫେଲ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଫେଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ରିପିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ ସିବିଏସ୍ଇ ମେଧା ତାଲିକା ବା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ଏଥର ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିକ ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏହାର ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହେଉଛି 98.70%। ତା ପଛକୁ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ 98.62%। ଏବର୍ଷ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲମାନେ ସବୁଠୁ କମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ 88.22% ରଖିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 6 ରାଜ୍ୟରେ 616 ଭୂତାଣୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ସୁସ୍ଥ ହେଲେ 505 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 616 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 13,737ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ନୂତନ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ଏହି 616 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 415 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିଲେ। ବାକି 201ଟି ଲୋକାଲ କେସ୍। ସେହିପରି 616 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 283 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ 7 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 27, ବରଗଡ଼ରୁ 31, ଭଦ୍ରକରୁ 2, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 2, କଟକରୁ 23, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 7, ଗଜପତିରୁ ଜଣେ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 18, ଯାଜପୁରରୁ 17, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 11, କନ୍ଧମାଳରୁ 6, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜଣେ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 23, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 29, କୋରାପୁଟରୁ 50, ମାଲକାନଗିରିରୁ 14, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 13, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 40, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 5, ପୁରୀରୁ ଜଣେ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 5 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଲି ରାଜ୍ୟରେ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 505 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 9,000 ଟପିଛି। 9,255ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୋଟ ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା। ନମ୍ବର 7
ଚିଲିକାରେ ମାଛ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 80 ପ୍ରଜାତିର ମାଛ। ନିଡ଼ାମ୍ବୁ ଚିଲିକାର ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅବକାଶ ଆଣିବ ମାଛ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ବଡ଼କୁଡ଼ରେ ନିର୍ମିତ ମାଛ ସଦୃଶ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଆକ୍ୱାରିୟମରେ 80 ପ୍ରଜାତିର ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚିଲିକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବା ଲାଗି ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରାଧିକରଣର ଏହି ନିଆରା ସୃଷ୍ଟି। ପାଖାପାଖି 800 ବର୍ଗଫୁଟ ପରିମିତ ଜାଗାରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡିଜାଇନର ଏହାର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିସରରେ ବଡ଼ କାଚ ଜାରମାନଙ୍କରେ 5 କେଜିଆ ଖଇଙ୍ଗା ଠାରୁ ନେଇ 3 କେଜିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଳି ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା 80ଟି ପ୍ରଜାତିର ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସଂଗ୍ରହାଳୟଟି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲାଯିବ। ନମ୍ବର 8 ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସୀମା ସିଲ୍, ଯିବା ଆସିବା ମନା। ଭୂତାଣୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସୀମା ସିଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କମିଶନର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଂ ରାଠୋର। ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଚାରି ଦିଗରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। କୌଣସି ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଂ ରାଠୋର। ନମ୍ବର 9 ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ନେଲା ଆଉ 6 ମୁଣ୍ଡ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 70 ଛୁଇଁଲା। ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀରେ ଆଉ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 70କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି 6 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ 4 ଜଣ ଥିବାବେଳେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମୃତକ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 67 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଡାଇବେଟିସ୍, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଓ କିଡ୍ନି ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଟକରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାତ୍ର 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମର 4 ମୃତକଙ୍କ ବୟସ ଯଥାକ୍ରମେ 45, 49, 63 ଓ 72 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। 45 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। 49 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। 72 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲା। ତା ସହିତ ସେ ହୃଦରୋଗ ଓ କିଡ୍ନି ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଭାରତ ଚୀନ ମିଲିଟାରୀ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା। ଏଲ୍ଏସିରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ କର୍ପସ୍ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଏଲ୍ଏସିର ଭାରତ ପଟେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ଚୁସୁଲଠାରେ ହେବ। ଏହି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେନା ଅପସାରଣ ବାବଦରେ ହେବ। ଏହି ବୈଠକରେ ଭାରତୀୟ ସେନା 14 କୋର୍ କମାଣ୍ଡର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ହରିନ୍ଦର ସିଂ ଓ ଚୀନ ତରଫରୁ ମେଜର ଜେନେରାଲ ଲିଉଲିନ୍ ଯୋଗ ଦେବେ। ବିଶେଷ କରି ପୋଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍ଗସୋ ହ୍ରଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ରହିଥିବା ଚୀନ ସେନା ଅପସାରଣ ନେଇ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖରେ ଚୁସୁଲଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ 3ଟି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେନା ଅପସାରଣ ଲାଗି ସହମତି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ଗୋଗ୍ରା ଓ ଗଲୱାନରୁ ଚୀନ ସେନା ପଛକୁ ହଟିଥିଲେ। ନମ୍ବର 11 ବିପିଟି ପରୀକ୍ଷା ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବିପିଟି ପରୀକ୍ଷା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଲାପଟପ୍ରେ ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରା ନଥିବ ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭିଲାନ୍ସରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଏନେଇ ବିପିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଫାର୍ମ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଜୁଲାଇ 22, 23, 24, 27 ଏବଂ 28 ତାରିଖରେ କରିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବିପିଟିର ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପରୀକ୍ଷା ସମୟସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 70 ମାର୍କ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ 2.5 ଘଣ୍ଟା କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି 100 ମାର୍କ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ 3 ଘଣ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 ବିଜେପିକୁ ଆସିବେନି କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ପାଇଲଟ। ରୋଚକ ସ୍ଥିତିରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜନୀତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିନ ପାଇଲଟ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ନୀରବ ରହିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ସଚିନ ଏବେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ଅନୁଗତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁରେ ଗେହଲଟ ସରକାର ପରିଣତ ହେବ ତାହେଲେ ରାଜନୀତି ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ସଚିନ ପାଇଲଟଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏତ ଅଧୁରା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗେହଲଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଖସେଇ ନିଜ ଦମ୍ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଗେହଲଟ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବିଜେପିକୁ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଡାକିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସଚିନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଚିନ ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ମୁଲଚାଲ। ଗେହଲଟ ପାଇଲଟ କଡ଼ି ପଛରେ ବିଜେପି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛି। ହେଲେ ବିଜେପି ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ନମ୍ବର 13 ୟୁଜିସିରେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁଜିସି ସିନିୟର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 17, 2020। ପୋଷ୍ଟର ନାମ ବରିଷ୍ଠ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସହାୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ସିନିୟର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ପୋଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 11। ଚାକିରି ସ୍ଥାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ।
दरमा पे मैट्रिक्स लेवल 6 35,400 रु 1,12,400 टंका। शिक्षागत योग्यता आवेदन किपरि करिवे जानिबा पई तळे दिया जाइथिबा लिंक देखंतु। नंबर 14 कोविड-19 औषध फाविपिराविर दाम कमिला। मुंबईर फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्लेनमार्क कोविड औषध फाविपिराविर दाम कमेछि। गोटे टैबलेटर दाम 103 टंका थिला, एबे यह 28 टंका कमाई 75 टंका करिछि औषध कंपनी। एई फाविपिराविर फाविफ्लू ब्रांड रे बिक्री होछि। जून 21 रे एई औषध को कंपनी लॉन्च करिथिला। पूर्वरु फाविपिराविर औषध तयारी पई आवश्यक कंचामाल बाहरु आसुथिला। एबे आगो को अधिक तयारी हेबो बोली जणा पड़िबा परे कंपनी देश रे किछि कंपनी सहित मिसी कंचामाल तयारी करूछि। तेणु टैबलेटर दाम कमिछि बोली कंपनी पक्षरु कह जाइछि। नंबर 15 डीजेल दर 79 टंका टपिला। 4 दिनर व्यवधान पर डीजेल दर काली वृद्धि घटी। भुवनेश्वर भारतीय तैल निगम पेट्रोल पंप रे लिटर पिछा डीजेल दर पूर्व दिन तुलन में 12 पैसा वृद्धि घटी। फल डीजेल दर 79 टंका टपी 79 टंका 4 पैसा छुईछि। या पूर्व गत 7 तारिख में डीजेल दर लिटर पिछा 23 पैसा वृद्धि घटी 78 टंका 92 पैसा रही। जून 7 तारिख इतिमध्य डीजेल दर लिटर पिछा 11 टंका 31 पैसा महंगा हो जाइछि। नंबर 16 सरकार देले अनुमति खोली पारिबे कोविड केयर होम सेंटर। राज्य में संक्रमित रोगी संख्या द्रुत गति वृद्धि पाइबा परे राज्य सरकार एवं विभिन्न संस्था अनुष्ठान को निजस्व कोविड केयर होम और कोविड केयर सेंटर खोलिबा पई अनुमति देइछंती। सेमाने स्थानीय जिलापाल और पौर प्रशासकों अनुमति नहीं स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन आधार में कोविड केयर खोली निजस्व कर्मचारी और निज लोकमानकर चिकित्सा करि पारिबे। लक्षणविहीन कोविड पॉजिटिव लोकमानक शारीरिक और मानसिक सुस्थता को दृष्टि रे रखी होम आइसोलेशन एवं होम केयर पई मध्ये अनुमति प्रदान कर जाइछि। कौनसी स्वेच्छासेवी अनुष्ठान उभय सरकारी और बेसरकारी निगम उपरोक्त संस्था मानक द्वारा प्रस्तुत कर जाइथिबा कोविड केयर होम एवं कोविड केयर सेंटर को अनुमति मिलिबो। नंबर 17 भद्रक कोलकाता बस चलाचल बंद। भद्रक रु कोलकाता कौनसी बस जाई पारिबनी कि आसी पारिबनी। कोलकाता रे दिनक दिन भूताणु संक्रमण वृद्धि पाउथिबारु गुरुवार एपरी पदक्षेप नैछंती भद्रक जिला प्रशासन। एनी भद्रक जिलापाल ट्वीट करी सूचना दैछंती। तेणे भद्रक जिले में काली आक्रांतों संख्या 296 रे पहुंची। एमानक मध्यरु जिले में मोट 271 जन सुस्थ होइछंती। 24 जन आक्रांत कोविड हॉस्पिटल रे चिकित्सित होइछंती। जिलापालक रिपोर्ट अनुसार काली नुआ करी 2 जन आक्रांत चिन्हट होइछंती। नंबर 18 भिसुट संबलपुर विश्वविद्यालय बंद। आगामी सप्ताह पर बंद रहिबो संबलपुर विश्वविद्यालय। बढ़ुथिबा संक्रमण को दृष्टि रे रखी एही घोषणा करिसेंती विश्वविद्यालय कुलपति। जुलाई 20 जाए विश्वविद्यालय सटडाउन रहिबो। बहु कर्मचारी और शिक्षक संगरोध रे थिबारु एही निष्पत्ति नैछंती कुलपति। अन्यपटे भिसुट आसंता जुलाई 18 जाए सटडाउन घोषणा करा जाइछि। भिसुट रे 12 जन कर्मचारी पॉजिटिव चिन्हट हेबा परे प्रतिषेधक पदक्षेप स्वरूप विश्वविद्यालय को 11 दिन जाए सटडाउन करा जाइथिला। या परे विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष पुनर्बार आउ 5 दिन लगी सटडाउन अवधि को बढ़ाइछंती। नंबर 19 राजस्थान मध्यप्रदेश रे देखा देइथिबा संकट पई राहुल दायी कहिले उमा भारती। राजस्थान और मध्यप्रदेश रे घटुथिबा राजनैतिक घटना पई कांग्रेस नेता राहुल गांधी दायी किछि एभଳି टिप्पणी दैछंती मध्यप्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा भाजपार वरिष्ठ नेत्री उमा भारती। से कहिसंती राजस्थान रे वर्तमान जहाँ घटुछि और मध्यप्रदेश रे जहाँ घटी सारिछि सेतिपई राहुल गांधी संपूर्ण दायी। कांग्रेस दल मध्य युव नेता आगक बढ़िबा पई राहुल सुजोग देउनाहांती। कारण राहुल भय करुछंती जे ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलटों भली शिक्षित तथा दक्ष नेता माने उच्च पदवी को आसिले से पछरे पड़ीजिबे। सूचनायोग्य राजस्थान रे 18 मासर गेहलोट सरकार एवं संकट देखा जाइछि। राज्यर उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट मुख्यमंत्री विरोध में विद्रोह करिसेंती। सोमवार आयोजित होइथिबा विधायक दलर बैठक में से जोग देइ नथिबा जणा पड़िछि। नंबर 20 महामारी पई स्थगित हैला सीए परीक्षा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अर्थात ICAI काली सुप्रीमकोर्ट को जनईछि जे महामारी पई मे मासर सेमिस्टर परीक्षा जहाँकि जुलाई अगस्ट रे हेबाकु थिला ताहाको नवेम्बर 2020 पर्यंत स्थगित रखा जाइछि। ICAI पक्षरु हाजर होइथिबा वकील रामजी श्रीनिवासन सुप्रीमकोर्ट को कहिसंती जे एही सेमिस्टर रे सीए परीक्षा न करिबाकू अनुष्ठान निष्पत्ति नेइछि एवं नवेम्बर 2020 पर्यंत एही परीक्षा को स्थगित रखाजिबार संभावना रहिछि। नंबर 21 18 नेत्री को जिला महिला संगठन दायित्व देला बीजेडी। बीजेडी तार सांगठनिक पुनर्विन्यास प्रक्रिया को त्वरान्वित करिछि। प्रथम थर पई दल निजर महिला संगठन को जिला स्तर में सुदृढ़ करने निमंते 18 जन नेत्री को 31 सांगठनिक जिलार दायित्व देइछि। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक अनुमोदन क्रमे तत्काल प्रभाव 18 जन महिला को 31 सांगठनिक जिला दायित्व संभाळिबा पई कुहा जाइछि। केवल राउरकेला और बारिपदा सांगठनिक जिला को बाद देई अन्य समस्त जिला दायित्व न्यस्त होइछि।
विजेडी रे प्रथम थर पई राज्य स्तर रे नेत्री मानकु जिला महिला संगठनर इंचार्ज भावे कार्य करबाकू कुहा जायछि। नंबर 22 जडेश्वर म्युनिसिपालिटी संपूर्ण शटडाउन घोषणा। राज्य में दिनकू दिन भूताणु आक्रांतों संख्या बढ़िबारे लागिछि। यह एबे चिंतार कारण पलटि थिबा बेले बालेश्वर जिला जडेश्वरु जड़े आक्रांत चिन्हट हेबा परे जडेश्वर म्युनिसिपालिटी को संपूर्ण शटडाउन घोषणा करा जायछि। गतकाली संध्या 5टारू शुक्रवार सकाळ 5टा जाए शटडाउन घोषणा करा जायछि। एही समय जरूरी सेवा व्यतीत आउ समस्त दुकान बजार बंद रहिबो। नंबर 23 खोर्धारे प्रतिष्ठा हेबो 2टी कोविड केयर सेंटर। खोर्धा जिले में 2टी कोविड केयर सेंटर प्रतिष्ठा करा जिवो, जोटी अल्प लक्षण किंबा लक्षणविहीन आक्रांतों को चिकित्सा करा जिवो। एथिनी राज्य सरकार पदक्षेप नैछंती। खोर्धा जिलापाल और भेषक विज्ञान प्रतिष्ठान और सम हस्पिटाल मध्य एक बुझामणापत्र स्वाक्षरित होईछि। यह द्वारा जानझरी रे 500 शଯ୍या विशिष्ट एवं खुदुपुर ठारे 300 शଯ୍या विशिष्ट नुआ कोविड केयर सेंटर स्थापन हेबो। एही 2 कोविड केयर सेंटर रे लक्षणविहीन एवं सामान्य लक्षणयुक्त कोविड रोगींकर चिकित्सा करा जिवो बोली मुख्य शासन सचिव असित त्रिपाठी सूचना दैछंती। नंबर 24 आचार्य हरिहर कैंसर हॉस्पिटल रे केवल ओपीडी खोला। कटक आचार्य हरिहर कैंसर हॉस्पिटल रे रोगी सेवा ठप हो जाइछि। हॉस्पिटल रे शताधिक रोगी महामारी रे आक्रांत हेबा परे एपरि स्थिति सृष्टि होइछि। केवल ओपीडी खोला रहिछि आउ समस्त विभाग रे ताला पड़िछि। आईसीयू सर्जरी इमरजेंसी ऑन्कोलॉजी रेडियोथेरापी और केमो बंद रहिछि। 8 ରୁ 10 दिन हेबो हॉस्पिटल रे कोनोसी रोगी को एडमिशन करा जाउ नथिबा सूचना मिलिछि। फड़े दूर दूरांतरू आसुथिबा रोगी एडमिशन पई आसी हैरान होइतबा देखिबाकू मिलिछि। नंबर 25 कोविड-19 उत्पत्ति स्थल तदंत पई चीन रे पहुंचिले WHO विशेषज्ञ। कोविड-19 समग्र विश्व में व्यापी चली बेले विश्व स्वास्थ्य संगठनर एक 2 जणिया विशेषज्ञ दल कोविड-19 उत्पत्ति स्थल संपर्क में गवेषणा करने को चीन रे पहुंची। विश्व में कोविड टीका प्रस्तुति यार उत्पत्ति स्थल संपर्क में तथ्य संग्रह करा जरूरी। विशेषकर केउं स्थानरू और किपरि मनीष शरीर को भाइरस आसिला से संपर्कित तथ्य और जीनोम डाटा अति जरूरी। ए संपर्क में घोषणा कर चीन वैदेशिक मंत्रालय मुखपात्र हुआ चुनइंग कहिसेंति जे एही विशेषज्ञ दल भाइरसर उत्पत्ति स्थल संपर्क में तदंत करिवे। एही दल अन्य देश मानक मध्य गस्त करि पारंती। नंबर 26 बेंगलुरु रे 14 ରୁ 22 जाए संपूर्ण लॉकडाउन। देशर आईटी सहर बेंगलुरु रे एबे कोविड जनित संकट सांघातिक रूप नेलाणी। सहर रे संक्रमण मामला उद्वेगजनक भावे बढ़ी चलीछि। संक्रमण रे चेन को भांगिबा पई बेंगलुरु रे आसंता 14 तारिख रु 22 पर्यंत संपूर्ण लॉकडाउन घोषणा होईछि। जुलाई 14 संध्या 8 ରୁ 22 तारिख सकाळ 5टा पर्यंत बेंगलुरु रे लॉकडाउन बड़बतर रहिबो। नंबर 27 कोविड-19 चिकित्सा पई दिल्ली रे खूब शीघ्र हेबो द्वितीय प्लाज्मा बैंक। देशर राजधानी दिल्ली रे महामारी प्रकोप बढ़ी चली बेले दिल्ली रे खूब शीघ्र द्वितीय प्लाज्मा बैंक प्रतिष्ठा हेबो बोली दिल्लीर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया घोषणा करिसेंती। दिल्लीर लोकनायक डाक्तरखाना रे एही द्वितीय प्रस्तावित प्लाज्मा बैंक प्रतिष्ठा कराजिबो बोली कहिसेंती उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एवं एही प्रस्तावित प्लाज्मा बैंक कार्य खूब शीघ्र आरंभ कराजिबो बोली से सूचना दैछंती। उल्लेखयोग्य भारतर प्रथम प्लाज्मा बैंक चलित मास आरंभ रे जातीय राजधानी रे खोला जाइथिला एवं प्रतिदिन हाराहारी 20 जन दातांक ठारू प्लाज्मा संग्रह करा जाउछि। नंबर 28 देश में गोटे दिन में संक्रमण संख्या 28,701। जुलाई 13 तारिख सकाळ 8टा सुधा समग्र देश में 8,78,254 जन भाइरस द्वारा आक्रांत होइथिबा कथा केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तरफ सूचना दी जाइछि। आक्रांतों मध्यरु 5,53,470 जन सुस्थ होइछंती एवं सेमानक मध्यरु जने देशांतर यात्रा करिछंती। बाकी 23,174 जन आक्रांत व्यक्तिंकर मृत्यु घटिछि। 24 घंटा मध्य जना पड़िथिबा 28,701 आक्रांतों को मिसई संप्रति सक्रिय आक्रांतों संख्या 3,01,609 रहिछि। नंबर 29 अफगानिस्तान रे आत्मघाती विस्फोरण 43 आहत। उत्तर अफगानिस्तान सामगान प्रदेश रे सोमवार एक भयंकर आत्मघाती विस्फोरण होइथिबा जणा पड़िछि। ए आक्रमण रे आहतों प्रकृत संख्या एपर्यंत जणा पड़ी नाही, किंतु अति कम रे 43 जन लोक आहत होइथिबा अनुमान करा जाउछि। सेमानक मध्यरु अधिकांश नागरिक एवं शिशु अटंती। सेमानकु चिकित्सा पई डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइछि। ए आक्रमण पई एपर्यंत कोनोसी आतंकवादी संगठन निजको दायी करि नाही। तेबे तालिबान एही प्रदेश रे सक्रिय अछि एवं निकटरे आक्रमण वृद्धि करिछि, तेणु से एही कांड घटै थाई पारे बोली अनुमान करा जाउछि। नंबर 30 इंग्लैंड को 4 विकेट रे हरैला इंडीज।
महामारी परवर्ती बहु प्रतीक्षित अंतर्जातीय क्रिकेटर प्रथम फलाफल वेस्टइंडिज सपक्ष जाइछि। जर्माइन ब्लैकआउट शतकरू वंचित हेले मध्य इंग्लैंड को प्रथम टेस्ट रे हरइबारे बड़ भूमिका तुलैछंती। रोज बाउल रे खेला जाइतिबा एही टेस्ट रे भ्रमणकारी वेस्टइंडिज रोमांचक भावे 4 विकेट रे इंग्लैंड को हरई देइछि। 200 रन को पिछा करितिबा इंडीज 37 रन रे 3 विकेट हरई देइथिले ओ ब्लैकआउट साहसिकता सह धैर्यपूर्ण पाड़ी और 2टी गुरुत्वपूर्ण भागीदारी बड़े दल स्मरणीय विजय पाइथिला। 6 विकेट हरई जैसन होल्डरଙ୍କ दल विजय लक्ष्य रे पहुंची जाइथिला। एथिसहित टेस्ट चैंपियनशिप अंतर्गत यह मैच रु 40 पॉइंट नहीं इंडीज 3 मैच श्रृंखला 1-0 रे आगुआ होइछि। भिडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।